Shalom alaikum. Tu hafta parasa hi parasat Va'era tichu. Risham telep tu chung parasa hi ne khat balewan. Vaidavel Elohim el Moshe pathin Moses asay tichu. Ve mal alive ani Hashem. So la Hashem Moses asuke pathin ka hi te an sai chu. So la Va'era tichu hong kila hintin. El Abraham Iska Bel Yaakov Bel Sedai Usmi Adonai Lo nodati lehem Vegam hakimoti et briti itam Latet lehem et Eretz Kanan et Eretz Migurehem Asel Garuba Vegam anishmat et Naakat Bene Ise Asel Mitzrayim Mi Abdim Otam Ve Iskor et briti lehem Emol לפני ישראל אני אדוני הוצאתי אתכם מתחת שפלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם והגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת שפלות מצרים והייתי אתכם את ארץ Aser nasati et yadi latet ota le Abraham le Ishak le Yaakov venendati ota lehe morasa ani adnai vaidavel Moshe ken el bnei Israel velo shamau el bnei Israel mikoche ruach mi avoda kasha yam tere tu chung prasa hi pathin Moshe asu am Israel te izima anato gyan theo chu kazan chule kinjong apu pa te to ka getip now RSSL su kapi ding ji asu nangin ka chinang zip gama sel chate chu faroza nagal hat do ding na hin pui de ta mosi ko masu pathin na sai heti so chule tu chung prasai vaira kitin azi su pyam tele parasa semo na chun mosin pathir ko mai tin se se sem ibola sel cha te chu ji wa gan thaina so na tho sa ham ti chu pathin adon muna chu peham tila lu kham hi in kin ka va sa ding ne he ti chu su pi sham the miracle sa 19 miracle god na chi so ma chu sa 19 tila veira tila egypt a chu gona na sa ka lun sa ding he ti chu hiji phale chun pharon isel ni pi ho chu ain la do ding hai tai ti chu pathenin chulai hen ma ma chu simot kiti exodus isel te thu sim ki sai na he ti chu ai la khazal han do na nei chu pi ham tila pathenin thil ki dang tile miracle abor thailo im chaum po ti chu abor thai su ke he ti chu ai la ibola go na chi som iji mi te chunga so semen alun sa khal khalam ti chu aman iji te chu vel khat chaya achai do the ti chu ibola gona chi so man cha iji te chunga so alun sa ham ti chu da sanan gona chi so mo chu pi ham te le dam thi shan him tin cha fal da uke kenim ti le hit arov gam shan din devil ti le gam gamna hishi asa intin chule sekhin ti uilut barat ti so gel albe ti so khaw ho hintin khosek ti muthim abana makat bekhorot chapa pe masa zebli na he so chele khakamim lin ta khat rabi nakmanat kiti ama hen pi sam tele semo chung changa hi abona hilche na pe ti chu chule atam zo asaina chu koi tabang kha chun ta sanna lampanga akisu ha numa hile nakmana in ase hi ve han ti chu chule chi atu sei chu na hin vera na sim ting le gel dan jap chon chomin han pi de ti chu ai la ito pe o chu pyam tele ibola pathinin 10 black gona chi som chu ji ma alun sa ham chu ai lai ji ma gona chi som ji mi te chunga alun sa chu pijam tele isel cha te chu
isu hat na le ta san na ane ne dinga su abo la he tisu jima bang chu sel cha te chu jiwa kum jani le shom he ta tisu pjam te sel cha te chun hala ha chon dan yo si chu ai mil ga mo hi ta tisu ai la hita bang din mun ato ta jiwa chu pathin misel te chu kapui do ding shinai mola tora kapi ding a hi chu hichi ya chu imuna lang a na diwa chu alungu ka su ha ding chu le imuna lang angu ha teng chu ta le bo iji ba ko na mi ha pa mo na chu kapui do ba ding he ti chu sem hichi ya chu go na chi som chu iji ma ka lun sa he ti chu iji chu Egypt te za la hi pon pathin Egypt mi te chu ve kha cha yong a chai do the ti chu ai la pathin ata san nau chu ha na dia chu olola got na chu ato la he ti chu mama Egypt ma sung wa chu yodi mi thumin geldan jat chom ane ti chu akha na pain pi siam te le patheni leisit mundina me ti pai apom lo he ti chu chule levan ni na pain pi siam te le pathen chu mundina na hi zong la pathen chu ho la tapu ati he ti chu isu ivrida hasga kha pratit tin tin chule level thumna pain pi siam te le pathen chu mundina min chule pathen leisi chu asimin ho la zong hasga kha pratit bang nai izong aman thilo si mesa abo tai po te agela tai su ai la mo thumina het ata san lo su piam te pathin thilo si abo the le si nature khela zong abo the pa hello het su ya su pathin go na chi som a pi lo na chu chi mi thum ho yehudi te la alung su asu hanan dia su a pi he ti su ai la pathin go na chi thum a pi masang thuma ka pi masa he ti su chule hi chi thuma ka pi masat hi khazal ha kunang a hi ko ti chu hi chi thuma ka hi pathen amma ta en to ra pi he ti chu sanan chapter 7 verse 79 tin se ti chu pakai hi tin se ti hi chia ko na hi nang man ke hi pakai ki ti pa chu ka hi ne he do ding a hi ti chu ven ke man ka khuna ka choi tengol hin loidunga tui hin je ing ting tui hi tisan hung so ding a hi ti chu chule go na thum na la kha chu tisan hi tai ti chu aji chu piam de la faro in nal badunga chu ama chu ki pathen sa ai ti chu ya chu pathen in faro da chu pi sam de nal badung hi tisan ka su sa ding chule ve hi te nang nal badung chunga I chana power hi thana nei ham ti ki ve la nei te ti chu ye cha chu mo si ra be ni nal badung chu tisan aso sa ai ti ai la tui tisan ang su pha chu yehudi te san a ke tha wa le tui ba ma ke tha lo chu ai la Egypt a ding a chu tisan so jing he ti chu la ni na chu cha fal dia he chu u keng he chi mo sin tui khang lin lai si chu a zia mai le u keng yo si su hung po do he chu pathen au me ti ala sa he chu chule athum na kinim hit asai chu ai akhat na le adina pa chu izimi te le doi thi mo yo sion chu abo thei so ke te chu ai la athum na hit ang pha na chu izimi doi thi mo chu abo thei ta pu we te chu is pha la chamon hit tin asai wa hit chi pathen khut so mo mo tai ati we chu ve sa nan chapter 8 verse 18 na chu piksam ta le mit phel doi thim hon jong athim gu na wa ko na thowai si so do sa ding ago vin abo do zo po ve hit bang hin him le gan cha chunga thowai si analang ina hi chilai helai ko na midras in hitin se su izi mi te chu kholai dunga aba do le ganing ho chu atha thu thu e su is phana chu izi mi ta chun politics kan lai pi bol tawam te le isel sel cha te chu achi chin ha wa chu aki pui le le ti chu ai la sel cha te chu gosen gama pa na awa do wa ma ganing ho chu ima lo pu ve ti chu chu te sel cha te chu
ibola akipui achichina akipui am tile gani ngo chu athan lo ding he ti chu ai la pathenin miracle about humpian so ta chu humpiang nei le sel cha te le izimi te chu ahet khana izimi te chu ane do he chu ai la sel cha te chu me cha lo poi ti chu humpin cha ko nei mu thio chu pyam tele a pathen se khina au me ti chu ki mu chi ne he ti chu chule go na li na chu hi le gamsa he chu ai la se min ali na ibola thum ka ti ma sa nam ti chu ichi ramba me ti se chapter 99 verse 49 jinam ti le to hi ke man nang ma lungthing sung le na so te chung le na mi te chunga thigam nai si cái này đâu sẽ bon ra cái hình làn xả đinh ai hình chúng ta lại năng hình giống lấy sự chung à cây mà tập bằng hi khát cháo hết lệ tiền hết đó tiếng ai hi thì chúng chú bắt tiền hi lấy sự áo mê thì ba chú hết đó thấy tài thì chúng lại prasa yang lut thu dập lớn vậy ra thì chú em mà bằng kilat bắt tiền hung kilat thì nine tiền vì xem thì lại prasa Beresit langa chulu ta diu lampi sam ta pasu asun beresit bra elokim era samai ve arets aita to hu vava hu tisum ele imu theo chu pham tai le sim tila chu pathin le sit asin chu midat hadin thutan na asima he tisu risu elokim gitia chu chule en ma wang chu pathin min tam pi na he tisu pesana elokim giti pai thutan na sai na hi chu chile yut ke waf ke here ti ang sai ki le pi sai nam ti le midar ra khamim khoto na pa ave sa ki he ti chu khuti le bersit bra elokim ki ti chu pathin le si thi thutan na asim ti na he ti chu ai la ta bia chu pathin le si asim chu thutan na nga na ai thelo ding he ja chu pathin pi bolam te le midar ra khamim jong hi apan sa he ti chu jima ma chu tu chung prasa jong hi ti ne ke se ti chu Vaidava Elohim el Moshe Vayomer alaf ani Hashem yud ke waf kev ichi pathenin Vaidava Elohim kiti midat hadin ase ahe tisu le ani na chu ani Hashem anti ke chu yud ke waf ke zo akhtu na pa cha sa he tisu ele ichi bi wala hi tia sai ham ti chu aji chu pathenin Moses chu ichi ba faro ko ma asol he tisu chule ji ba sia cha te chu swam chu ahun tan ga pui do in lang kin sel te cha te chu nier di gama ke ma ai wa choi thine di wa chu tora ka pi ding a he ti chu chule apu pa Abraham iska Yakob ko ma ka kitip na chu ka su bulit ding hai tai ti chu ai la kitip na chu iti su bulit ding am te le faroen am sel te chu a hin ha do ngai ti chu ela mosi chu faro leng pa kuma aga chi le faro leng pa chu hasabel he tai tisu chipa chu ahung ke chu mosi ahung ke din pathen kuma complain bo tai tisu chipa chu pathen kuma pisam te rasi rut be ra chu pisam te lama hare ota lam hazze tisu te ni bola am sel te hi taba gan thei tai nom sa ham ti chu pana chu pathen pi jam te midar ra khamim az ai tai ti chu ichu baimal alaf ani Hashem tiang sai na chu pathen mi khoto na han la sa ki chu ya chu Hashem pi sam va era el Abraham iska ve Yakob el sedai usmi Hashem lo no dati lehem kamin time Abraham iska ko ka kila khapui Mose nang kom boy kang kila ya ta sai chu ai ni la hi pathen a sai na se ven ke chu Abraham kom ka kila thu ka sai sai chu a bol cha cha he ti chu chule na cha pa is khak chu ke adi hin tu don ka tila atu do ngam pe le he ti chu ye chu pyam the judgment ka bol ti na ti chu ai la Abraham hin mi cha thu do a bol poi ti chu ya chu kin ka sol na a chu chin ka til na chi ding he ti chu ke pathen ka hi in chile kin na to ding bodia ka sol na hi ti su ai la na to ding chu na su bu le ding lo na su bu le lo ding chu
thil dang he ti chu a ki sei chu na boarding do la he ti chu vesanan pathen ni sia te fin ve ding ati ta bang he ti chu ye te fin ve ja jong chu reward om nan te chu ai la to hi reward na mu lo le reward mu lo ding na ki gel ham ti chu ya chu thilo si ke dan na hin ka dan ho hi zuin ati he ti chu chole fro chu ga ki mu pin lang fro chu na hin phat bol mai the ti chu ai lo le aman ana pha mai the ti chu ai la nong ki lia ko shan na bol ding hi po ti chu pathen mo si ja se jima wan khazal ho ni ti se chu thu tan na atam zo ki mu ji hi na ai la ye thim lo ji lo chu chi thu tan na pa hi pathen mi khoto na zo ana hi ji he ti chu aji chu pyam te ai wan he thim lo chu pathen I chu ngai pi a dai ham ti chu ke hello he ti chu chule pathen thil agon ji mo nga he ti chu vasana misba tam pina ki bodo je chu ai la phulo hello wa chu ri cho chu hung tang dan ji he ti chu la opposite la nga chu I ti la thil tam pi ki bol do hung hi thai ki ji lo ham ti chu sanan rosna yam ki pu te thil pi ki bol ki bol jing raba ko ma ke che ki pa tu ki sai jing e ti chu chule vasakinan thil ana so sa khat me chu as do na tu sim ta pan pin piam tele as do na chu bam ang ging ting le siren pa hung ging a chita las mi ho chu mi la jam lu la ki sel ju ti chu ai la ni kha hi bam ang ging ni siren ging ta po ti chu isparas mi pion chun kompen bolta ho ti chu piam tele itira bam ging a siren ging lam ti chu khas ve khalila siren chu an ging ta na mi pio chu mi la ki sel tele mi ya ba thi lo the chu aji chu pyam tele bom min ana se kha chu mi kla he ti chu ya chu siren chu an ging lo chu pyam tele I mu do theo chu pathenin minda ra khamim iti abo ham ti pa chu ke ji lo he ti chu ja ko na chu iji lo chu pyam tele pathen la nga yong imuna ne ngai he ti chu ni tin in khwai chule tu ne iji le se to yo si am ta lo iluina shamat ya khabet bat shara khong sai chule Nathaniel Benjamin Ben Shmuel to teng amo lagaw dap sang ten na bon chawin Shabbat Shalom